नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. तळसे सांगेकारांच्या वाट्याक बुरे दिन. पिवपाच्या लायकीचे ना बांयचें उदक. सरकारी नळांतल्यान नो जल. सरपंचाची घोशणा ऑल इज वेल. गांवचो लोक म्हणटा आलिया भोगासी असावे सादर. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची दिल्ली वारी. पर्यावरण एसटींचे राजकीय आरक्षण साळ न्हय. सांतिनेज नालो नितळसाणेचेर अनुकूल चर्चा. आएंगे अच्छे दिन सांगले सीएमान. कारीचो फाटलाव करून बडयलो सान भुरग्याक. चौगाड पुलीस कागाळ. फातोड्डेची घडणूक. आणि आता खबरो विस्तारान. तळसय सांगेकारांच्या पिवपाच्या उदकाचे हाल चल्ल्यात ही न्यूज आमी सोमारा दाखयल्ली. ही न्यूज फट अशें सांगत सरपंच फुडें येयलो. उदक असल्याचे प्रमाण दिलें आनी फाटोफाट गांवच्या लोकांनी फॅक्ट सांगत सरपंचाचे नरो वा कुंजरो वा उक्ताडार हाडले. 7 किलोमिटरा वयल्यान पिवपाचें उदक हाडचें पडटा अशें गांवांतल्या भुरग्यांनी सांगिल्ल्यान 2.25 लाखाची धापली मूठ उक्ती जाल्या. पळयात दामू शिरोडकाराचो स्पेशल रिपोर्ट. ते बाईचे उदाहरण दाखवले ते ना टाइम ना लाईटीचे बटन मालूम तरी बोरिंगाचे होतं माझ्या घरात त्यांना पाईपलाईन वर या ते मेन पाईपलाईन आम्ही पाड धरता नाही करता ते बायक पळू ना तुम्ही कशे आहात ते आम्ही पाड धरता ते मुखार आम्ही ती हाडला जाळी ते जाळी गाळीता आणि काय देता पळय नाही भाऊ हांव कॉलेजी वयता आनी आमकां गाडी बिडी कांयच ना. आमी कशें वचपा जाल्यार कोणाक पावोवपा लायता आनी आमकां त्रास जाता पूण कितें करपाचें. कोण सांगल्यार आनी रस्तो सारको ना. रस्तो तुमी पयलो आसतलो कसो आहा तो. आमकां सर कळमो व्हरपा येता. आतां तो रोड केलो न्हू पयलीं आमकां थंयसून त्रास पडटाले. सर बी म्हणटालो आमगेलो की असो रोड तुमी कितें करयता काय म्हणून. पूण आमी सराक सांगताली की येवपा पडटा न्हू कॉलेजी तर वचपाक जाय. हे सद्या कोळम टू तळसाय 7 किलोमिटर आसा पूण आमकां मातशें हांगा खंय लागीं व्हड तशें कांय ना. पूण आमी कळमो वचून उदक थोडें हाडटा जाय जाल्यार गरजे हय पिवपाक. ना ना एक पाईपलाईन करून दोल्या आमी फोटींग सांगना. पाईपलाईन करून दिल्या ते कनेक्शन ना उदकाचें बेश्टी करून दोल्या आनी जेन्ना कांय ना आमकां. म्हणजे तुम्ही नळ म्हणटा तो पळोवना गांवांत ना नळ म्हणटा आमी दोळ्यांनी पळयला. आतां म्हाका लग्न जालें 8 वर्सां जालीं नळ पळयला. ते नळ पळयले आमी फर्स्ट टायम. तुम्ही उदक ते बांयचेच पिता? हय बांयच्या पिता. आतां पळय 10 दीस जाले हे बोरिंगा खावपा लागल्या. ती भुरग्यांक लागून त्रास जाता म्हणून. बांयचें उदक कोण कितें त्रास जाता तुमकां? ते भुरग्याचे पुळेर येयी ताका लागून आमी हे पळय हे खावपा लागल्या उदक. ते म्हणून आम्ही पतर भितर बांदून गाळून हे कितें कपडे बांदता आनी ते गाळून उदक घेय. आमकां रस्तो जावपा जाय. आतां कितली वर्सां जालीं आमकां उदक आज उदक करता फाल्यां उदक करता. कोण येवन येवन उदक करता म्हणटा कोण येवन उदक आमकां तयार दिना आनी रस्तो येना. या बायन जी पायपा घातली आणि हे उदक तुमकां पाईपलाईन करून येला. कितें करपाक व्हेला केन्ना व्हेली? खावपाकूच येली ती पाईपलाईन. तेच खाता न्हू आमी. हेच उदक खाता. हेच तांबडे खाता. जाल्ले पाड जाल्ले उदक हेच खाता. व्हडल्या सायटी सांगता तर येयलो तो ताका सांगलें खंय आमच्या मांडा उदघाटन करपा येयलो. झडपीन बांदलें तें मांड. तो म्हणालो ही ताका रस्त्याचें सांगलें हो म्हणटकीर तें ही 3.5 मत आसा ह्या रस्त्यान हें करपा जाता काय म्हणून उलयना. तेजेर कोणी सांगना. तेजेर उलयणार कोण ना. आमी आयच्या फटींग अशी जास्त त्याने मारली बांध मारली बाई चौकशी ना त्या सुद्धा आम्ही खाता. आता तुम्ही उदक पडलो त्या सुद्धा खाता आम्ही. आता तुम्ही ते पायपा बसयल्या मोटर बसयला
हय. ती बाय निवळ करिनासतना तशेंच उदक तशें खाता. काल एक आमी तळसाय सांग्यार गांवासून एक तुमच्या मुखार न्यूज दवरलेली की त्या गांवांत 40 वर्सां जालीं उदक मेळना. तेंच्या गांवांत अजून पर्यंत नळ पावलेलो ना. ही जेन्ना न्यूज व्हायरल जाली खंय तरी लोकप्रतिनिधी आसा, पंच, सरपंच, आमदार अशे खुबशे जाणांक खटकले. खुबशे जाणांक तांकां प्रश्न येयले अशें दिसपाक लागला. कित्याक काल सरपंच येयलो हांगा आनी हांगा दाखोवपाक लागलो की ह्या गांवांत तांकां उदक मेळटा. आमकांय अशें दिसून येयलें की आमी एक न्यूज केल्या ती खंय तरी फटींग काय. आयज आमकां अशें दिसलें की लोकांनी आमकां सांगलें आमकां ते त्रास जाता ते तुमी सत्य परिस्थिती दाखयली. ताका लागून आयज आमी हांगा परत येयले तेन्ना मुद्दाम दाखोवंक अशें दिसलें की आमी जी परिस्थिती लोकां मुखार गोंयची मांडटा ती सत्य परिस्थिती आसता. आमी फेक न्यूज लोकां मुखार दवरिना. जेन्ना हांगा येवन पळयलें, चॅक केलें, हे नळ जे आसा ताका उदक येना आनी तेणें काल सरपंचान दाखयल्लें की हांगा उदक येता आनी तेणें उदक पिवनूय दाखयलें. लोक सांगता की ही जी टाकी आसा हांगा त्या टाकयेक तेंच्यांनी बोरिंगाचें उदक भरून दवरलेलें. ताका लागून ताका उदक नळाक हांगा टॅप जे बसयल्ले आसा ताका उदक येयलें आनी ताका खंय तरी दाखोवंक मेळ्ळें की ह्या गांवच्या लोकांक उदक येता. सत्य परिस्थिती अशी आसा की ह्या गांवांत 2 बांयो आसा ज्यो ते म्हणटा 20 ते 25 वर्सां पयलीं वासुदेव मेंगावकर जो आमदार आसलो तेणें तांकां बांदून दिल्ली एक बांय. बांदून म्हटल्यार कशी, ती फक्त खड्डो मारलेलो आसा. जेन्ना उदक लागलें तेन्ना तिका कन्स्ट्रक्शन कांय ना. ती आतां अशा परिस्थितीन आसा की तिका सगळी झाडां येयल्ली आसा, उदक तांबडें आसा. त्या बांयक 2 मोटर बसयल्या. त्या मोटरांतल्यान मोटर चालू करतकीर लोकांच्या दारान उदक वयता. पूण तें उदक तांबडेलें उदक जें आसा, पाड जाल्लें उदक, तें लोक आयज ते पिता. ही परिस्थिती अशी पळोवन खंय तरी मनाकूय वायट दिसता. कित्याक जेन्ना विकसीत भारत, आत्मनिर्भर, स्वयंपूर्ण गोंय जेन्ना सरकार म्हणटा तेन्ना खंय तरी आयज ही परिस्थिती आमकां आमच्या गोंयांत पळोवंक मेळटा. तशेंच दुसरी जी बांय आसा त्या बांयन मोठे मोठे बेबे आसा, सोरोप आसा, तशेंच वेगवेगळे जंतू, किडे अशे त्या बांयन दिसून येता. खंय तरी आयज WRD, वॉटर डिपार्टमेंट जे कोण आसा, PWD आसा, तेंच्यांनी हें उदक टेस्टिंगाक व्हरोन ह्या गांवच्या लोकांचे हेल्था बद्दल तरी केअर घेवपाक जाय. खंय तरी हेल्थ डिपार्टमेंटान येवन आयज हे बातमेद्वारे तरी येवन ह्या लोकांचे हेल्थ इश्यू जे आसा तेय पळोवपाची गरज आसा. तशेंच लोकांनी सांगल्या त्या प्रमाणे ह्या गांवच्यान भुरग्यांक स्कुलाक वयतले जाल्यार 7 किलोमिटर चलत वयचें पडटा. खंय तरी तेंच्या गांवांतल्यान एक 7-8 भुरगीं जीं स्कुलाक वयता, खुबश्या भुरग्यांचें शिकोनूय जालें. त्या भुरग्यांनी चलोन 7-7 किलोमिटर चलोन वचोन, एक टायम लोकां कडेन गाडयो नासल्यो, त्या टायमार चलोन वचोन आपलें शिक्षण पूर्ण केलें. आनी आयज खंय तरी थोडे भुरगे वयता. लोक सांगता वाटेर गव्या रेड्याचो भंय आसता. तशेंच सांगे भागांत खुबश्यो बातम्यो येता की रस्त्यार गव्या रेड्यान गाडयेकारांक उडयले. अश्यो जेन्ना गजाली घडटा तेन्ना खंय तरी स्कुलांतल्यानय हांगा गांवांत बस येवपाची गरज आसा. सरकारान तेची जबाबदारी घेवपाची. कित्याक जेन्ना अशी जी जबाबदारी, हे जे लोकांक त्रास जाता ते जर त्रास कमी जाले जाल्यार खंय तरी आयज गोंय स्वयंपूर्ण जातलें. शारांतल्या इव्हेंटांनी आमचे पॉलिटिकल लिडर विकासाचे धोल वाजयतात. नेमेची येतो पावसाळा म्हणटात त्या प्रमाणे 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 19 डिसेंबराक CM गोंयचे खुशालकायेचो नियाळ दिता. ऑल इज वेल आयकपाक खूब बरें दिसता, पूण पळयतात त्या वेळार दोळ्यांतल्यान दुकां येतात. सुपल्ल्या गोंयांत आयजय अशे गांव पळोवपाक मेळटात जंय 7 किलोमिटर चलून शिक्षण घेवचें पडटा. येतना बाटली भरून पिवपाचें उदक भुरगीं हाडटात. शिक्षक विचारता, कितें गो तुमचो गांव? भुरगीं सांगतात, कितें करतली सर? आसा तर खरो. हांव कॉलेजी वयता आनी आमकां गाडी बिडी कांयच ना. आमी कशें वचपा जाल्यार कोणाक पावोवपा लायता. आनी हांगा सुद्दां आमी चड भुरगीं ना, फक्त थोडे कामां वयता आसतले आनी आतां थोडे 2 जाण काय 3 जाण कितलीं बारीक भुरगीं आसा. आनी आमकां त्रास जाता, पूण कितें करपाचें? कोण सांगल्यार आनी रस्तो सारको ना. रस्तो तुमी पयलो आसतलो कसो आसा तो, पूण आमी गाडी घेवन वयता कशें जाल्यार, पूण वचपा तर जाय न्हू कॉलेजी. पूण पयलीं स्कुलाक वयतना बीन खूब त्रास जाता. हय, खूब त्रास जाले. हांव पयलीं रेवणी शिकतालें आनी आतां कॉलेजी आमोल्या आमगे कॉलेज आसा. आमकां सर कळमो व्हरपा येता. आतां तो रोड केलो न्हू, पयलीं आमकां थंय सुद्दां त्रास पडटाले. सर बी म्हणटालो आमगेलो की असो रोड तुमी कितें करयता काय म्हणून. पूण आमी सराक सांगतालीं की येवपा पडटा कॉलेजी तर वचपा जाय. आता तू शिकलेल्या असे उदकाचे त्रास आसा ते त्रास कशे दिसता तुका? आज आमकां उदक अशें जाल्यार पिवचें पडटा न्हू, काम कांय करपा रेडी ना. मागीर आमी तरी पूण आमकां हे सद्या कोळम टू तळसाय 7 किलोमिटर आसा, पूण आमकां मातशें हांगा खंय लागीं व्हळ बी अशें कांय ना. पूण आमी कोळम वचून उदक थोडें हाडटा
जाय जाल्यार गरजे हय पिवपाक आनी हे आमी कपडे बी अशें कितें धुवपाक यूज बाटली करता भरून हय बाटलेन भरून तुम्ही कळपासून हाडटा हय कपडे खंय वळतात कळमा हे हांगसान कळमा आमगे इश्कोत 6.5 किलोमिटर असता ते आ 7 किलोमिटर असतले म्हणजे भुरग्यांकूय येवपा वचपा त्रास हय. मागीर तुमकां स्कुटरीन हाडपा व्हरचें पडटा हय हाडपाचो पावोवपाचो मागीर परत हाडून वचपाचें दनपारचें आनी रस्तो बी सारको ना त्या भर स्कूल बस बीन अशी ना काय कांयच ना आमकां म्हणजे कसलीच सुविधा नसा ना बाजार कोण पावेनाका वचनाका हय, ती जाणटे तर माथ्यार धरून ते वाटेन मदली वाटेन वयता हय, सांग्यार रानांतल्यान हय रानांतल्यान गवे रेड्यांचो बीन भंय बोयना कितें असल्या आतां जीव घेवपाचो ना वचपाचो माथ्यार घेवन आमी हांगच्यान म्हणून बसी होन सांग्यार 2 वरां वाट चलपा जाय गोंय पळय ते वाटेर आसता दोग जाण व्हडले मोठेले आतां तिगे सद्या चड वरान तिगे मोपण थंय पावयता आनी आतां चलत तुम्ही अशें आमदाराक बीन सांगूना एक स्कुलाक आमदाराक बस दिवची बीन म्हणून सगळ्या घरा कडेन कोण येता न्हू तितल्याक सांगले आमी पंचा मतां तेन्ना तो आयलो तांकां सांगले आनी कोण मतां आयले तेन्ना सांगले सगळं कोणा येत ताका सांगता आमी सरकारी घोषणा सांगता हर घर नल से जल. ह्या गावात आसात ते फकत नल, नो जल. कित्याक तर कनेक्शनां दिलीच नात. आता ती इलेक्शनां आदी बी दिवपाक दवरल्यात काय कितें खबर ना, पूण गावात नल से नो जल इतलें खरें. दुसरें, हर घर नल से जल ही कितें तुस्त तोखणाय करपा सारकी गजाल नक्कीच न्हू. गावांनी नळ ही संकल्पनाच मुळात विसंगत. गांव थंय बांय, गांव थंय झर, गांव थंय तळें आसपाक जाय आसलें. तळसय ना म्हटल्यार उदका खातीर मारिल्ले 2 फोंड आसात, पूण ते सरकारान काडले नात. गांवांतल्या लोकांनीच ते काडल्यात आनी एकामेकाक उदक भागोवन घालतात. सरकारान खरें तर हे सैमीक उदका स्त्रोत सांबाळपाक लोकांक उर्बा दिवपाक जाय आसली, पूण तशें जाल्लें दिसना. मेळटा तें बोरिंगाचें म्हेळें उदक. गांवाची अब्रू धांपून दवरपाक सरपंचान उदक पिवन दाखयलें आनी उदक येता अशें सांगलें. तें बोरिंगाचें उदक. धांपलेली मूठ उक्ती जालीच. कोमो धांपून दवरलो म्हूण फातोड जावपाची रावता. बट काल अनेक न्यूज आयलो की तातूंत लोकल जो सरपंच हांगाचो बरे आमचे मित्र ते बाब चंदन उननकर हो उदकाची बॉटली भरून दाखयतना आपूण पिता स्वता. सो हें कितें दृश्य काय म्हण पळोवपाक हांवूय तळसा आयलो की उदक कितें इतकें बरें लागतलें म्हणून. सो आयज जेन्ना हांगा आयलो तेन्ना उदकाची बाटली तुमकां आतां भरून दाखयल्या ती उदक त्या 4 नळांक येना. सो हांवें ताका विचारलें गांवच्या लोकांक बाबा कितें परिस्थिती काय म्हणून. ते सांगपाक लागले बोरिंगाचें उदक फक्त 10 मिनटां हिंगा येता आनी ते बी भरल्यार येता. काल आमी म्हणपाक लागले भुरग्यांक लागून ते भरून दवरलें म्हण ताका उदक मेळ्ळें. आयज उदक भरलें ना. सो उदक ना. ती आतां उदक त्या बांयचे भितर जी बांय तुमी थिंगा शुटींग काडला व्हिडिओ घेतल्या ते बांयक अक्षरशः घाण मारता रेब्याचो वास येता आनी सारकी घाण पडिल्ली आहा. दुसरी एक बांय आहा तातूंत मोठे मोठे बेबे जाल्ले आहा. तातूंत भितर सोरोप आहा. पण हे असले सोरोप बेबे आनी कोण कोण जनावरां मेल्ली उदक हे तळसायचो लोक पिता. पण हे तळसायच्या लोकांक सरकारान सारकेच ग्रहीत धरल्या. आनी कितें जाल्लें आहा हे लोक जे अशे आहा हे कितेंय केल्यार आपल्याकूच मत मारतले. सरकाराक आयज कितें तरी ग्रहीत जाल्लें आनी आयज इतली बिकट परिस्थिती जाल्ली आहा. आमच्या स्वताच्या हातूंत आमदार आहात, सरकार पक्षांतले ड्रिंकींग वॉटर मिनिस्टर आहात आनी ते लोक बाबडे इतले तळमळेन भीक मागतात की आमकां कांयच नाका म्हणटा ते. जॉब नाका, कांयच नाका, फक्त उदक दी आनी रस्तो दी. आयज सुद्दां धरणग्रस्तांक उदका खातीर भीक मागची पडटा सांग्यार. ही बिकट परिस्थिती आहा. आनी म्हाका सुभाषाक सांगपाक जाय की ताणें आपलें क्लॅरिफिकेशन तसं सांगलां की हो लोक तळसायचो फोटींग तो आपल्या वांगडा केन्नाच येयलो ना म्हणून. पूण आयज तळसायच्या लोकांनी सांगलां, आमी मांडाच्या उजगाटनाक गेल्या तेन्नाय ताका सांगलां, गेल्ल्या वर्सा ताच्या घरा कडेन वचून सांगलां की आमकां उदक ना. मतांक झेडपीच्या इलेक्शनाक आयला तेन्नाय सांगलां. हे सगळे लोकांनी आयज कबूल केल्लें. आनी आयज लोक फोटींग या आमदार फोटींग हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह आहा. आयज ड्रिंकींग वॉटर मिनिस्टर आसतना आमकां सांगेकारांक तळसायच्या लोकांक सांगेच्या जनतेक उदकाक पातीशेर जावपाक पडटा आनी लोकांक पातीशेर केल्लो आहा. तो म्हणटा की रिपोर्टर म्हणटा ते स्क्रिप्ट बरयता, रिपोर्टरांचेर उलयता. आयज रिपोर्टरांक आमदार शिकयता कशें रिपोर्टिंग करप तें. ही बिकट परिस्थिती आहा. जे लोकशाहीचो 4थो स्तंभ आहा, जे रिपोर्टर आहा, ह्या रिपोर्टरांक कशी रिपोर्टिंग करप हें आयज आमदार आनी राजकारणी लोक शिकोवपाक लागिल्ले आहा. आनी आयज रिपोर्टरांक फोटींग म्हणटा, लोकांक फोटींग म्हणटा, आपूण बरें म्हणटा. सो सांगेच्या जनतेक हांव इतकेंच सांगपाक सोदता, आमी तळसा येवन पळयल्ल्या आनी सुभाषाक म्हजी मागणी आहा की ह्या लोकांक तूं आनीक 5-6 म्हयने आमदार आहा, मंत्री आसतलो. ह्या लोकांक उदक पावोवप तुजी जबाबदारी आहा. तूं त्या खात्याचो आतां मंत्री आहा. तो मंत्री आसून सुद्दां तूं तें उदक पावोवपाक शकना. कारण 2017 जेन्ना तूं इलेक्शनांत पडलो तो म्हणटालो आमदार आसलो जाल्यार आपूण काम करतालो, लोकांनी आमदार केलो. मागीर म्हणूंक लागलो मंत्री जाल्यार आपूण काम करतालो,
सरकारान मंत्री केलो, आता फक्त सुभाषाक मुखेलमंत्री करपाचो उरला जाल्यार कामां जातली काय कितें व्हडलो प्रश्नचिन्ह आहा. कारण ह्या लोकांक तो एक धमकी दिता की तुमकां जागा दिल्या आसतना तुमी हांगा रावता ते आपण सगळे जाणां बरे भशेन मानून घेता. कोणाच्या त्या लोकांचे कांय करपाक जायना. त्या लोकांचो देव धर्म ह्या जाग्यार आहा, देखून तो लोक हिंगा रावला. तांचे देवाच्यो रित्यो आनी चालयो हिंगा आहा. सो कोणाच्यान तांकां हिंगा हलोवपाक जायना. तो जागो तुमी तांकां रोवन खावपाक दिला. तो लोक हिंगा रावता, तांकां कोणाच्या हलोवपाक जावचें ना. आमी त्या लोकां बरोबर रावतले. तांचो प्रश्न आहा तो डिपार्टमेंटाच्या सरकाराच्या दरबारान पावोवपाची आमी जबाबदारी घेतले. कारण खंय तरी उदकाचो आनी रस्त्याचो प्रश्न हो केन्ना सॉल्व जावपाक जाय आसलो. उदक किती येता आम्ही ती टाकी भरल्यार नळा उदक बांधून ते अशें उदक ना ते भाता लागून आमकां ते लायट ना जाल्यार आमकां उदक व्हरपाक बऱ्या पडटा पळय घरांक, त्या लागून भरून दवरता न्हू. आता तेणी येवन पिवून दाखयले. नळा उदक घे बोरिंगा उदक पिवन दाखयलें तेणी, ते बांयचें उदक पिवन दाखयलें ना तेणी. सो बांयचे उदक पेटाळ जाल्यार ते पिवून दाखोवपा आयले तुमचे. ते पिवन दाखयलें न्ही तेणी न्हू. बोरिंगाचें उदक तशें पिवपाक बरें आहा. तुम्ही लागता पसक लागता ते आनी तेजे वयल्यान कितें जाता तेलकट अशें तेणी करूं जाय आसलें न्हू. वर्स जालें पळय तेणी अजून पर्यंत केला. मागीर आमी कितें उलोवंक शकता. आमी फुडें एक्शन घेवचें पडलां आनी कितें सांगपा आमी. तो सांगता तुम्ही केन्ना सांगलेत ना म्हणटा तांकां. आमी गेले मरे पोरी गेले मरे छोड्याक. म्हाका सांग पयर आमदार फाटी हांगा मांडार येयल्लो तेन्ना बी तुमी सांगना. तिनजान सगळ्यान सांगलें सगळ्यांनी आमदार पळय दादले मनीस आसा म्हणटा बायल मनशां उलोवपा येना पळय तितू उलोवप म्हळ्यार आमगे रॉंग न्हू. दादले मनशान सांगलेलें तेणी तांकां मागीर सांगलें उदक सांगलो तेणी न्हू अशी खबर म्हणून न्हू. सो म्हणिल्ले तुमी ताका उदका प्रॉब्लेम आसा, ट्रान्सपोर्ट आसा आनी पयर हांगा मत आसली ती कोणा ती शेडपिनी त्या दिसा सांगलें येयल्लो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान निकतीच दिल्ली वारी केली. केंद्र सरकाराच्या संबंधित मंत्र्याकडे गोयचे पर्यावरण, ST, राजकीय आरक्षण, साळ न्हंय, सांतिनेज नाल्याची नितळसाण अशा विशयाचेर अनुकूल चर्चा जाल्याचे सीएमान मिडियाक सांगले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ली वचून केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आणि जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांच्याकडेन चर्चा केली. पर्यावरणाच्या प्रश्नांचेर साळ न्हंय, सांतिनेजचो नालो नितळ करपाचेर उलोवप जालें. विविध प्रश्नांचेर दोगांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्ल्याचें सीएमान सांगलें. STच्या राजकीय आरक्षणाचेर उलोवप चल्लां. गोंयांत मंत्रिमंडळाचो विस्तार करतले अशें सीएमान मिडियाक सांगलें. सीएम तुमची दिल्ली विजीट आशिल्ली, इवन प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक सुद्दां तुमचे वांगडा आशिल्ले. सो कितें डिस्कशन जालां, मिनिस्टर्सांकूय मेळ्ळे तुमी? प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक संघटनेच्या बैठकीक आशिल्लो. पार्टी ऑफिसान ताची पुराय दीसभर काल संघटनेची बैठक सुरू आशिल्ली. हांव स्पेशली एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेन यादवजीक मेळ्ळो. वेरियस रिलेटेड इश्यूज ऑफ द गोवा हे तांचे कडेन पेंडींग आशिल्ले. ताज्या संदर्भात तांची भेट घेतली. डेफिनेटली ही हॅज प्रॉमीस टू रिजॉल्व दॅट. सेकंड हांव आमचे CR पाटील जे जलशक्ती मंत्रालयाचे मंत्री आसात तांकां मेळ्ळो. गोंयांतल्या संदर्भातले जलशक्तीचे वेरियस इश्यूज आशिल्ले. अप्रॉक्सिमेटली 254 रुपीज जे सँक्शन जाल्ले आहा जुने डॅम आनी रिनोवेशन्स ताजे फंड्स डायरेक्ट फायनल स्टेजीचेर रिलीज जावना. प्रोविजनल सँक्शन जाल्ले आनी ताज्या भायर वी आर सेंडींग द प्रपोजल्स फॉर द जो नदी शुद्धीकरण प्रकल्प आसा ताच्या अंतर्गत स्पेशली द साळ रिवर हाजोय आमी प्रोजेक्ट रेडी करता तोय ताज्या खातीर सुरू आसा. आनी इन्क्लुडींग द सांतिनेज नाला हाजो शुद्धीकरणाचो प्रकल्प जो आसा पयलीं तोय आमी ताजो DPR आनी हेजे रेडी करपाक येतला. इन फ्युचर हे दोनूय प्रोजेक्ट तांचे करपाचे ताज्या संदर्भात डिस्कशन तेजे कडेन आशिल्लें. सो ते तेंच्यांनी पॉझिटिव्ह म्हटलां की तेंच्यांनी DPR हे धाडून दिल्या. पण डेफिनेटली दे विल थिंक पॉझिटिव्हली. ह्या मिटिंगे खातीर हांव दिल्ली आशिल्लो. सीएम ST रिजर्वेशनाचेर तुमची मिटींग जावपाची आशिल्ली इलेक्शन कमिशन. प्रेझेंट सुरू आसा, तांची खूब डिमांड आसा, सुरू आसा कंटिन्युअसली. आनी MT अशें आयकूंक येता मंत्रीपदाचें डिस्कशन जाल्यार एक न्हू जाल्यार 3 मंत्रीपदां कोणाक मेळपाक शकता अशें म्हणून आयकूंक येता. एक खाली आनी तूं 3 खंयची दिवपाक लागलो म्हाका कळना. पूण डिस्कशन जालां सीएम हाजेर. अनुसूचित जमातीच्या फुडाऱ्यांनी भाजपाचो अध्यक्ष दामोदर नायकाक मेळोन गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातीचे आरक्षण दिवपा देखीन ठोस पावलां उबारची अशें मागलां. महामंत्री रमेश तवडकार, वासू गांवकार, आमदार आंतोनियो वाज, आदलो मंत्री गोविंद गावडे, सभापती गणेश गांवकार, प्रकाश वेळीप या सारकेल्या फुडाऱ्यांनी दामू नायकाकडे वचून चर्चा केली. बरेच वर्सांची मागणी वेगळेच जाग्यार घालची अशें ह्या फुडाऱ्यांनी मागलें. खातीर आमी आमचे माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे दामू नायक हांकां मेळपाक आयले. एक विशय कशें सांगपाक की पॉलिटिकल रिजर्वेशन ST खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो विशय आसा न्ही
एक लॉंग पेंडिंग विषय आशिल्लो आनी त्या विशया संदर्भात जर विचार केलो जायत न्ही की गोवा सरकारान मान्यता दिवन राज्यसभेक लोकसभेक मान्यता दिवन ह्या विशया संदर्भात राष्ट्रपतीन एसेंट दिवन सादारणशे 4 महिने जाले आनी लॉ डिपार्टमेंटान भेट केली ताका एक सादें सुटसुटीत म्हणटा कशें एक नोटिफिकेशन इश्यू करपाचो विशय आसा आनी त्यामुळे एक फाटल्या अनेक दिसां भितर आमी एक विशय चालू आशिल्लो तो म्हणटकीर की ह्या विशया संदर्भात आमचे गृहमंत्री अमित शहाजी मेळप आणि त्या विशया संदर्भात डायरेक्शन दी अशें सांगप आनी त्यामुळेच आमचे मान्य ते पार्टीच्या दृश्टिकोनाचे विचार केलो जायत न्ही सगळ्या हायस्ट ऑथॉरिटी म्हणजे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक तशेंच आज आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक मेळटले म्हणजे सरकार ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यात हायस्ट ऑथॉरिटी म्हणटा ती आमचे सरकारचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी त्यामुळे हो विशय आमचो जे कांय विशय आमकांय लागून तो पेंडींग उरतालो कारण थोडोसो म्हणजे फाटल्या दिसांक 2 तारखेक अपॉइंटमेंट फिक्स जाता अशें विशय आशिल्लो आनी त्यामुळे की फुडल्या ताबडतोब ती एक अपॉइंटमेंट फिक्स जावची आनी जेणे करून तो विशय जे अमित शहाजी मेळचे आनी ताका एक डायरेक्शन दिवचें एक रिक्वेस्ट करपा खातीर आमचे मुद्दम आज सगळे आमचे 4 आमदार जे मान्य आमचे सभापती गणेश बाबू तशेंच आमचे आमदार गोविंद गावडे तशेंच आदले मंत्री प्रकाश पै आमचे हातूंत आदले आमदार म्हणजे वासू मेंगांवकर आमी ह्या कम्युनिटीचे जे टॉप लिडर जे आसा आमी ह्या विशया संदर्भात किंवा कम्युनिटीच्या हिता खातीर म्हणजे पार्टीच्या हिता खातीर आनी राज्याच्या विकासा खातीर जे आसा न्ही आमी एकसंग आसा हें आमी आमचे मान्य अध्यक्ष हांकां सांगप आनी आमचे विशय जो अनेक वर्सां जो भुमिपुत्र आसा की फाटल्यान उरलो आसा की गोंयच्या एकंदर विकासाच्या प्रक्रियेक मेन स्ट्रिमीक आयिल्लो ना ताका मेन स्ट्रिमीक हाडप आनी ह्या दृश्टिकोनाचे आमचे जे अनेक विशय आमी आतां पर्यंत भारतीय जनता पार्टीन सोपयले होय विशय तांणी सोपोवचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान तांकां आमी रिक्वेस्ट करपाक मुद्दम आयिल्ली ते रिजर्व सीट दिता म्हणटाले ते खंय पावला तुमचे पळय रिजर्व सिटाचो विशय आसा न्ही तो आमचो विशय न्ही तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन किंवा एज पर इलेक्शन कमिशनानुसार ज्या मतदारसंघात जी हायेस्ट पर्संटेज आसा नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 म्हणजे पर्संटेज प्रमाणे 4 येता जाल्यार ते खंयचे येतले त्या पॅरामिटरानुसार येतले एसटीच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीची भूमिका ठाम आसा आनी तांकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय ह्या भुमिकेच्यान पयर कोर कमिटीचे मिटिंगेनी आमचो थंय ताचो ठरावय जालो ताजे नंतर ती प्रक्रिया फास्ट जावपाक जाय म्हणून हांगसरले थळावे इलेक्शन जे कमिशन आसा तांचे कडेन एक डेलिगेशन आसा तें दिवन तांकां मेमोरंडम दिलो जो मेमोरंडम तांणी दिल्ली धाडूंक जाय इलेक्शन कमिशनाक की ती प्रक्रिया जी आसा ती प्रक्रिया बी जावची त्याच बरोबर मुख्यमंत्री आनी आमी दिल्ली वचून माननीय अमित शहाजी हांची भेट घेवप हें ठरलें पण काही कामाच्या हातून ते आमची काल आमची ती भेट आसा ती तग खूब जाली आनी ती आतां फुडें येणाऱ्या ह्या म्हयन्यान केन्ना तरी जातली आनी एकंदर हो जो विशय जो आसा तो विशय तांच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भान आसा आनी ताजेर मागीर सरकारान योग्य ही भुमिका घेवप इतले पर्यंत ठरलें आसा आनी त्या प्रक्रियेंतल्यान आमी फुडें वतले एक सगळेंच तशें कॉम्पिटंटूय आसा काम करीत आसा आनी गोंयचे खातीरच करतात सो फातोर्डा सेंट्रीक असो म्हणून वेगळो कांय विशय आसा ते दामबाब बशिल्लो दामबाबाक रोखीन चालूच आसतलें काँग्रेस म्हणटा आमी 21 सीटां फुल्ली गव्हर्मेंट करतले तुमकां भायर मारतले 15 वर्सां करप्शन वाडलां हें जालें लोकांचें सरकार करतलें न्ही जेन्ना तूं सरकार जेन्ना चलयता तेन्ना तूं बरोबर तुज्या शोल्डराचेर थोडे लायबिलिटीज आसा ते घेवन वचचेच पडटा कारण एकल्याचें बरें जाता जाल्यार एकल्याचें बरें जायना काही गोश्टी जर आमकां जर त्यो सुदारपाक जाय जाल्यार आमी ते जरूर सुदारतले तातूंतल्यान मार्ग काडून आमी फुडें वतले पण ह्या सरकारान डबल इंजीन सरकार आनी केंद्रान आशिल्लें सरकार ह्या ज्या तरेन आमकां आतां पर्यंत दिल्लो निधी आनी काँग्रेसीन केल्ली जी फाटल्या अनेक वर्सांची फटिंगपणां आसतलीं स्कॅम्स आसतले आनी त्याच बरोबर तांचे भितरलें जें कितें चल्लां तांचे भितर तातूंत म्हाका उलोवपाचें कांय अधिकार ना आनी हांव ताचेर उलयतय ना पण काँग्रेस कितें ती सगळ्या लोकांक खबर आसा लोक ताचेर उलयतात ती फॅक्टरी काय कितें आमकां कांयच खबर ना पण ह्या सगळ्या संदर्भांतल्यान एक की पयरचे जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन जालें त्याय वेळाचेर विशय आशिल्ले पण जिल्हा पंचायत आमी पूर्णपणे जिखले कारण लोकांक भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास आसा
कदाचित आमच्याकडे जर समजा काही प्रमाणात काही कार्यकर्त्यांच्या संदर्भात काही निर्णय चुकीचे जावन एक जर चूक आसा पण आमकां -1 किंवा -10 म्हणत पण काँग्रेसीक -90 म्हणटले कळ्ळें म्हणजे दगडापेक्षा वीट मऊ आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टी बाकीच्या हातूनय विकास विरोध करपाच्या वेळाचेर CCPचे व्हडले सगळे विरोध केल्ले आसा थोडी काँग्रेसीनच आयजय परत रिपीट करता अंडरलायना ही सगळी बियां काँग्रेसीनच रयल्या आनी त्याचेच फळां ते खातात. कारीचो फाटलाव करून भुरग्यां सयत हेरांक बडयल्ल्यान चौगाड पुलीस कागाळ नोंद जाल्या. फातोर्ड्यार सोमारा ही घडणूक घडली. पळयात खबर विस्तारान. टू व्हिलरींतल्यान वचपी 4 जाणांनी एके स्विफ्ट कारीचो फाटलाव करून कार जबरदस्तीन आडायली. गाडी थांबयतकच भितर आसलेल्या लोकांक भायर काडून मारपेट करपाक सुरवात केली. कारीची जनेलां फोडली. उणे पिरेचे भुरग्याक भायर काडून मारलो. फातोर्डा पुलिशेंत ही केस नोंद जाल्या. Yesterday we received one call that one accident took place, so our team went there and conducted preliminary inquiry, wherein it was revealed that it was a case of road rage, wherein one minor boy was driving a car. You can see this car GA08 V6601, which was a rent-a-car, had gone to get some food packets. Was chased and stopped by two-wheelers where riders were Mayuraj Mamal from Seravalli, Joyriel Luis from Kurtorim, Neslino Da Silva from Kurtorim, Malriz Rodriguez from Kurtorim. What they did is they wrongfully restrained their car, then damaged their side glass of that car, and then they pulled out the minor victim from the car and they assaulted him. So we have registered a case. All 4 accused persons were nabbed after forming a team within quick span of time. Within 1 hour we have nabbed them, and after that we have registered a case under section 115 subsection 2, 126 subsection 2, 324 subsection 4, 351 subsection 2, and with 3 subsection 5 of BNS, and section 8 is of Goa Children's Act is added. मायनर चलयतालो पळय तेचे कडेन लायसन बी कितें आशिल्लें? ना, मायनर लायसन नासलें. सो वील टेक action, relevant action against him. So under provisions of MVA. His parents taken to the custody. We are conducting the further inquiry in that manner. म्हापसा मार्केटांतले प्रश्न 1 जुना आदी जाग्यार घालतलो हें CMन दिल्लें उतर विरंगळा अशी खोचक टिका टुगेदर फॉर म्हापशान केल्या. CM आनी आमदाराचे बसकेंत मांडिल्ल्या प्रश्नाचेर 8 दिसांत ठोस कृती केली ना जाल्यार आंदोलन सुरू करतले अशें टुगेदर फॉर म्हापसान सांगलें. म्हापसा विकासाच्या बाबतींत बरेंच फाटीं उरलां अशें म्हणत विकास कामाक बूस्ट दिवपाक म्हण कांय तेंपा आदीं म्हापशेकारांनी समविचारींक बरोबर घेवन टुगेदर फॉर म्हापसाची निर्मिती केली. म्हापसा मार्केटाचो प्रस्न एरियर्स, हावस टॅक्स, रेंट विशय, ट्रान्सफर ऑफ शॉप, थर्ड पार्टी हे विशय घेवन CM बरोबर चर्चा जाल्ली. पूण उतर दिवनय CM उतराक नेगार गेलो अशी टिका आयज टुगेदर फॉर म्हापसान केल्या. गेली 2004 पासून म्हापसा बाजारपेठेचो विशय गाजत आसा. त्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबीत आसा आणि अनेक वेळा मुख्यमंत्र्या कडेन बैठकी जाल्यो, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरा कडेन बैठक जाल्या, दिगंबर कामत त्यांच्या कडेन बैठकी जाल्यो आणि डायरेक्टर, सेक्रेटरी अर्बन डेव्हलपमेंट यांच्या कडेन बैठकी जाल्यो आणि शेवटची एक बैठक 6 मेक जाली आणि ती एक्सटेन्सिव्ह सगळी बैठक जाली. मोठ्या प्रमाणात सगळे ऑफिसर, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर दिगंबर कामत, मुख्यमंत्रीच्या चेंबरान ही बैठक आमचो म्हापशाचो आमदार डायनॅमिक जोसुआ डिसोजा होय थंय त्या मिटिंगेन उपस्थित आसलो आणि थंय सगळ्या बाजाराच्या 4 प्रश्नाचेर चर्चा जाली आणि मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें की म्हापशा बाजाराचो विशय 1 जुनाच्या पयलीं आमी सॉल्व करतले आणि त्या दृश्टीन तुमकां सगळ्या म्हापशाकारांक एक ठोस आश्वासन तेंच्यांनी दिल्लेलें आसा की हो विशय लागतलो. सगळ्यान पयलो विशय म्हणजे एरियर्स जे आसा. दुसरो विशय हा तो हाऊस टॅक्स आणि रेंट घेता, दोन्ही घेता, ते बेकायदेशीर 30 वर्सां ते घेता, तो विशय सोडयता म्हणून सांगलो. परत ट्रान्सफर ऑफ शॉप विथ ब्लड रिलेशन आणि ट्रान्सफर ऑफ शॉप थर्ड पार्टी असे 4 विशय महत्वाचे आसा आणि हे 4 विशय 1 जुनाच्या पयलीं मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें की हे जातले
पण म्हाजो मुद्दो असो आसा की आमचो म्हापशेचो आमदार मुख्यमंत्र्यान जरी सांगलें 1 जुनाच्या पयलीं हें सॉल्व करता, पण तरी आसतना आमच्या आमदारान हें फॉलोअप करूंक जाय आसलें. आता अनेक वेळा बैठक जाल्यो आनी आमच्या म्हापशेच्या सगळ्या बाजारपेठ जी आसा वेपाऱ्यांक ह्या आश्वासनां चालू आसा. आनी आज शेवटचें हें आश्वासन दिल्लें की जें 1 जुनाच्या पयलीं जाता म्हणून, पूण तें आश्वासन आज म्हाका दिसता विरगाळलेलें आसा. जे म्हापसा मार्केटींग जितले म्हापसा जे शॉपकार आसा, बिझनसमॅन आसा, तांचे जे प्रलंबीत प्रश्न आसा, जसो एरियराचो प्रश्न आसा, जसो तांचे ते ब्लड रिलेशनाच्या नांवार ट्रान्सफर जावपाचो जो प्रश्न आसा, सॅनिटायझेशनाचो प्रश्न आसा, सॅनिटायझेशन फी आनी रिन्युवलाचो जो प्रश्न आसा, अशे विविध जे मुद्दे आसा जाच्या खातीर कितलेदा तरी म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा हो तांकां घेवन चीफ मिनिस्टरा कडेन गेलो, ताज्या पयलीं चीफ ऑफिसरा बरोबर हांणी म्हणून मिटींग घेतली. अशे वेगवेगळे प्रपोजलां म्हणजे मागणी घेवन ते गेले आनी सदांच हांच्या पदराक निराशा पडिल्ली. आनी ह्या वेळार खास करून आमी कित्याक पत्रकार परिशद घेतला, कारण एक मोठी घडामोड ह्या फावटी जाल्ली आनी ती म्हणल्यार म्हापसा मार्केटींग असोसिएशनाचो जो आमी म्हणटा कणखर नेतृत्व जे तांकां मेळिल्लें, जितेंद्र फळारी हाच्या अगेन्स्ट तांणी नो कॉन्फिडन्स मूव केलो मोशन आनी ताका काडून उडयलो. म्हणजे इतलो म्हापशेचो आमदार ताका भिलो, कारण तो सगळ्यांचे जे प्रश्न जे मार्केट पॉलिटिक्सात रस न घेता, राजकारण न करता, तो जो व्यापारी जे आसा आनी व्यापारी संघटना जी आसा ताज्या खातीर तो कार्यरत आशिल्लो. ताजें नेतृत्व हें खरेंच म्हापशेकारांनी पळयल्लें आसा की कितलो पोटतिडकीन तो म्हापशेच्या वेपाऱ्यां खातीर काम करता. पूण हांकां आपलें गलिच्छ राजकारण करपा खातीर ताका तांणी काडून उडयलो अशी तांणी घडामोड केली आनी दाखयलें की हाज्या खातीर काम जायना म्हणून तांणी नेतृत्व बदल केलें. आनी मागीर तांणी अर्बन मिनिस्टर, PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत, अर्बन मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांचे बरोबर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन हे सगळे जाण जोशुआ मार्फत गेले, जो आमदार म्हापशेचो जोशुआ डिसोजा हाचे बरोबर गेले आनी ताजे कडेन ह्यो मागण्यो घाल्यो. आनी मुख्यमंत्र्यान जशी ताका निरर्थक आश्वासन दिवपाची संवय आसा, कारण हाज्या पयलीं सुद्दां जेन्ना म्हाका याद आसा तारीकडलो ब्रीज जाल्लो तेन्ना सुद्दां मुख्यमंत्र्यान येवन हांगा अशाच पद्दतीचें आश्वासन दिल्लें की आपूण थंय बोटी घातलो आनी कितें घातलो म्हणून आमकां दिशिल्लें त्याच बोटीन हो येवन हांकां सगळें रेजोल्युशन दितलो काय म्हणून, पास केल्ली ऑर्डर दितलो काय म्हणून. पूण अशा तरेची निरर्थक आश्वासनां मुख्यमंत्री येता. निष्क्रिय आमचो आमदार परत एकदां साबीत जाल्लो आसा की आमचो आमदार हो निष्क्रिय म्हणून, ताजे कडेन कसलेंच काम जायना. आज पूर्ण कमिटी ताणें आपली बसयल्ली आसा, आपले जे विश्वासांतले आसा, जे हाजे उठ म्हणल्यार हाज्या खातीर उठतले आनी बस म्हणल्यार बसतले अशें हाणें हाडून बसयल्ले आसा. आनी ताज्या उपरांत सुद्दां जर हो तांचे आमचो म्हापशेचो आमदार जर तांचें काम करूंक शकना, जर व्यापाऱ्यांक हो दिलासा दिवंक शकना, जाल्यार अर्थ कितें उरलो. म्हणून आमी सांगता हांगा की एक तर 8 दिसां भितर कितें तरी कृती करा, हांचो प्रश्न सॉल्व करा, ना जाल्यार आमी म्हापसा टुगेदर फॉर म्हापसा जें आसा तें आंदोलन करतले, ते आंदोलनाची भुमिका घेतले. आमी सगळे व्यापाऱ्यांक मेळटले आनी जे कोण व्यापारी स्वताचें काम करूंक सोदता, जे राजकारणाचे बळी पडूंक सोदना, ह्या सगळ्या वेपाऱ्यांक घेवन आमी आंदोलन करतले हें हांगा तुमच्या मुखार सांगूंक सोदता. लता मंगेशकर आनी आशा भोसलेच्या नांवान मंगेशी यादस्तीक उबी रावपाची आसा. ऑगस्टात त्याचो बुन्यादी फातर बसयतले, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. फर्मागुडीच्या किल्ल्याचेरूय नूतनीकरण चल्लां, तेची म्हायती खंवटेन मिडियाक दिली. पुराय जगाचेर मोनेळ घालपी गोंयच्यो गायिका लता मंगेशकर आनी आशा भोसलेच्या नांवान मंगेशी स्मारकां उबी जावपाची आसात. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन ह्या प्रकल्पांची मिडियाक म्हायती दिली. एक म्हणल्यार आमचो गोंयचोच एक दोतोर हू इज इन टू दीस स्टॅम्प म्युझियम बागे तांचो प्रस्ताव आशिल्लो, तो मुख्यमंत्री कडेन ऑलरेडी उलयल्या. तांचे एप्रुवल घेवन तांकां तो जागो दिलो जाल्यार दे वील बिल्ड अप द वन एंड ओनली स्टॅम्प म्युझियम. हे स्टॅम्प म्युझियम लोकांक आवड खूब आसा येवपाक. तांचे कडेन प्रोडक्ट आसा, गोंयकारां कडेन प्रोडक्ट आसा, तो दाखोवपाची तांकां संदी मेळटा जाल्यार ट्युरिस्टांक एक जागो मेळटा. सिमिलरली लता मंगेशकर ह्या गांवची आनी लता मंगेशकराक मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन वी डिसायडेड टू इयरमार्क अ पर्टिक्युलर एरिया की ताज्या मेमरीन हांगा एक अशें स्थान डेवलप जावपा जाय जे लता मंगेशकराच्या मेमरीन आसपा जाय म्हणून. आतां लता मंगेशकर ना, आशा भोसले ना, आनी ताज्या खातीर ती स्वर्गीय जाल्ल्या खातीर तांचेर विचार करून
योग्य तो कन्सल्टंट एक बरो प्रेजेंटेशन करून मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन आमी वी वील पे आवर ट्रिब्यूट्स टू द नायटिंगल ऑफ द वर्ल्ड म्हणपी हांव लता मंगेशकर तशीच आशा भोसले आनी तांच्या स्मरणान कितें आमकां करूंक मेळटा त्या यादींतल्यान तांचे ती मंगेशी गांवची आमची गोंयकार ज्यांनी हू हॅव मेड themselves throughout the world as pride of Goa and pride of India. तांकां म्हाका दिसता योग्य आमी एक पर्यटन तर्फे वी वील क्रिएट अ टुरिस्टीक स्पॉट आनी तेय जागो आमी इयरमार्क करपाक पळोवपाक आमी येवन जागो पळयला. सो ताजे खातीर थोडे येवजण्यो टू एड सम टुरिजम कित्याक गोवा बियॉन्ड बिचीज म्हणले आनी पर्यटन आमी स्पिरिच्युअल टुरिजम समज आमी प्रमोट करता सायमल्टेनियसली स्पिरिच्युअला बरोबर एडेड एट्रॅक्शन्सूय आसपाक जाय which are linked to the people of Goa or people who have had linkage to Goa, and ताज्या खातीर it wouldn't be a better moment for us than giving ourselves a tribute on behalf of the Goa government and the Chief Minister and us, giving a tribute to Lata Mangeshkar आणि आशा भोसले. ताज्या खातीर सगळ्या स्टेक होल्डरांकडे उलोवन योग्य तरेन एक बरे हांगाच्या आमदारांकडे उलोवन योग्य तरेन कितें तरी एक बरें टुरिस्टीक स्पॉट जो तयार जावपाक जाय हांगा ताजेरूय विचार चालू केल्ले आसा. फर्मागुडीचो छत्रपती शिवाजी महाराजाचे किल्ल्याचे नूतनीकरण चल्लां त्याची माहिती पर्यटन मंत्र्यान दिली. मंगेशी पार्किंग एरिया करपाक लागल्यात त्याचे काम पळोवपाक रोहन खंवटे येयल्लो त्यावेळार तेणें कामांचो नियाळ घेतलो. लास्ट फ्यू विक्सान टुरिस्टांचे थोडे फोन कॉल नाल्यार मेसेजीस आयिल्ले पूण स्वता मुद्दाम आमी आयिल्ले पळोवपाक कितें तें टॉयलेट ब्लॉक इमिजिएटली रिनोवेट करून कितें पयलींचो जो मनीस आशिल्लो वॉज एलोटेड दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ताजे इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियरा खातीर ते सगळ्यो जागो जी वास्तू सेंटर स्किमीच्या माध्यमांतल्यान पर्यटन खात्यान करून काडिल्ली ती आमकां कंप्लीट करूंक मेळिना. सो त्यो टॉयलेट ब्लॉक फॅसिलिटीज कंप्लीट कर, शॉपांच्या विचारान फुडें व्हर, पार्किंग डिमार्केट करून कंप्लीट कर, एन्श्युअर दॅट द क्लिनिनेस ऑफ दीस प्लेस इज देर अँड प्रॉपर फॅसिलिटीज आर प्रोवायडेड फॉर द टुरिस्ट जे स्पिरिच्युअला खातीर मंगेशी देवळान दर्शन घेवपाक येता. सेम टायम we need to add some certain amenities and things for the tourists who are coming here. ता जेन्ना आमी आध्यात्मिक टुरिजम उलयतात, न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर उलयतात, आमच्या प्रधानमंत्रीक थँक्यू म्हणटा आसतना आमच्या गजेंद्र शेखावताक थँक्यू म्हणटा आसतना मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान वी गॉट दीस प्रोजेक्ट एप्रूव्ड. छत्रपती शिवाजी महाराजाचें योगदान गोंया खातीर खूब आसा आनी एकदा एक राज्याक दिसता थंय छत्रपती आशिल्लो काय म्हणून. कोंकण आनी गोंया ताजी नेवल हिस्ट्री बाकीची सगळी फुडल्या पिढीक कळप तशेंच पर्यटकांक कळप की आमची वळख छत्रपती शिवाजी महाराजा कडल्यानूय आसात. ताज्या खातीर हे पूर्ण कन्सेप्ट आमी नूतनीकरण पूर्ण रिक्रिएशन ऑफ दीस पर्टिक्युलर फोर्ट इन ट्रिब्यूट ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज जो आमी संकल्पना घेतिल्ली ती सेंटर स्किमीच्या माध्यमांतल्यान वी हॅव बीन एबल टू स्टार्ट विथ दीस पर्टिक्युलर वर्क. आज आमी इन्स्पेक्शन काडिल्लें आमचे आमचे डायरेक्टर केदार, MD कुलदीप, चीफ इंजिनियर बदामी, बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स तशेंच कन्सल्टंट आनी बाकीच्यांक घेवन आयिल्ले टू बेजिकली गेट द अपडेट ऑन दीस पर्टिक्युलर वर्क्स. वेस्ट बेंगॉलची इलेक्शनां आयलीं आनी काम खुबशें स्लो जावंक लागलें कित्याक खुबशे लोक जे लेबर आसात ते वेस्ट बेंगॉलचे आशिल्ल्यान गांवांत गेल्ले आशिल्ले. आमी टार्गेट टायम दिल्लो आसा ऑगस्ट ह्या वर्साचो. ऑगस्ट 2026 भितर दीस पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट नीड्स टू बी मूव्ड फॉर इनॉग्रेशन एंड लोकार्पण करपाची गरज आसा. ह्या विचारधारान आमी जेन्ना मूव केल्या थोडे अपडेट घेवप, डिजिटल म्युजियम वयर आमी वतकर छत्रपतीच्या हातूंतल्यान स्टॅच्यू बाकीचे तांचे सगळे पळयले जाल्यार एक अपडेट घेवप इन्स्पेक्शन करून आनी ताजे प्रमाणे योग्य तरेन खंय समज उरल्या जाल्यार ते डायरेक्शन दिवन जाता इतले बेगीन प्रकल्प बऱ्या तरेचो प्रकल्प जो पूर्ण देश अभिमानान गोंयाक पळयतलो आनी गोंयकारूय अभिमानान फुडें रावतले त्या हातूंतल्यान एक विचारधारान जो प्रोजेक्ट केला आमचे विचार आसा की ऑगस्ट पर्यंत हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो म्हणून. मजगती फर्मागुडीच्या शेतकारांच्या जमिनींचेर सरकार अतिक्रमण करचे ना अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. पार्किंग सुविधा खातीर सुवात मेळोवपाची पर्यायी वेवस्था केल्या अशी माहिती खंवटेन दिली. गोंयकारांचो विशय म्हाका दिसता ते इट वॉज मिसकॉन्ट्रिब्यूट. एरिया आमकां एडिशनल जाय पडटा पार्किंगाक काय नाका ह्या विचारान आशिल्ले म्हणून आमी कॉम्युनल कडेन उलयल्ले. जेन्ना ते शेतकरी भाव आमचे आसा तांकां खंय हात लायनासतना करपाचे आशिल्ले पूण जेन्ना तांणी तांचे विचार मांडल्या तेन्ना ते विचार मानून वी हॅव नॉट गॉन इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया. सो बॅरिकेशन जितलें केल्लें आसा ताच्या भितरूच सगळें काम जातलें. सर पार्किंग हेका खंय आसतलें अंडरग्रावंड काय
पार्किंग आणि प्लेस पार्किंग आमी हांगा ऑलरेडी जागो आसा न्ही. सो एखादी आनी खंय पार्किंग आमच्या टुरिजमाची जागो आसा जाल्यार थंय आमी इन्स्पेक्ट करून विचार करतले थंय करपाचें काय ना. देवळा कडेन पार्किंग करता तें उलोवन आमी हें करूं ना, तें पळोवन आमदारा कडेन उलोवन सगळें पळोवन करचें पडटलें. पूण शेवटी ह्या जाग्यार ज्या तरेन मुवमेंट ऑफ व्हेकल्स जातल्यो ते योग्य पार्किंग खंय जाय तें आयडेंटिफाय करून करचें पडटलें. लोकांक गरजेच्यो फॅसिलिटीज प्रोवायड करपाक जमना, वेळार धांवून येवपाक जायना जाल्यार शारांत येतना आमदाराची तोंडां कित्याक पळोवची? काडून उडयात तुमचे पोस्टर्स. दुसरे आनी तिसरे दिसा स्क्रिप्टी बरोवन केल्ली तुमची स्टेटमेंटाक जाय कोणाक? शशाक नार्वेकारान डिलायला आनी जोसवाक उजळून काडला. रिक्वायरमेंटाचो असेसमेंटच जावपाक जाय. म्हापशेच्या बाबतींत तो जाल्लो दिसना. हातरून पळोवनच हातपांय पातळपाचे असतात. गोंयांत मेगा प्रोजेक्टांचे पेव फुटला. आमकां कितली वीज जाय ते आदी ठरोवपाक जाय. विजेचें एसेसमेंट जायना. रिक्वायरमेंट कळना तो मेरेन प्रकल्पांक परमिशनां दिवं नाकात. आमदार 4 वर्सां कांयच करिनात आनी इलेक्शनां लागीं पावलीं काय वेगवेगळी स्टेटमेंटां करतात अशें म्हणत शशांक नार्वेकारान म्हापशेच्या आमदाराचो फोग काडलो. खंयचे जेन्ना आमी खंयचे डिपार्टमेंटाचें एक असेसमेंट करता जावं तेची सक्सेस नाल्यार फेलियरचें डिसिजन घेता पळय, तितून आमी पळोवंक जाय की इनपूट आमकां कितलो येता आनी आउटपूट कितलो येता. आमी घर कशें चलयता आमचें की आमचो इनकम कितलो येता तितूनच आमी कितें मॅनेज जाता तितलें आमी करपाचें आसता. सदांच म्हणटा की चादरे भायर पांय जाता तशें न्हिदप ना म्हणून. आमची आतां सिस्टम कशी जाल्या न्हू सद्या, प्रोजेक्टाक कंटिन्युअसली परमिशनां ग्रांट जायत फुटल्या. तुमी जाणा आसा ऑलरेडी की बार्देजाचो जो सब रेजिस्ट्रार आहा इज द हायस्ट अर्निंग सब रेजिस्ट्रार. कित्याक हांगासर सगळ्यान चड बिल्डींग प्रोजेक्ट्स लँड ट्रान्सफर सगळे जे जाता पळय ते बार्देजाच्या तालुक्यान सगळ्यान मॅक्झिमम जाता. तशें आसतना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स जाता आमच्या CMाचेर, आमच्या पावर मिनिस्टराचेर आनी लोकल आमदार जे शिवोले लागता, थिवी लागता, म्हापसा हे सगळ्यांचेर जे आमदार आसा पळय तेंचेर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लागता की तेंच्यांनी अशी असेसमेंट करपाक जाय की जे रिक्वायरमेंट आसा आनी जेचो तांकां इनकम गावता थ्रू टॅक्स, थ्रू सब रेजिस्ट्राराचे जे सेल जाता तितून जावं परमिशन थ्रू गव्हर्मेंट एजन्सीज, PWD सगळे हितूनसून जी आमकां इनकम येता पळय त्या इनकमासून एक असेसमेंट इयरली प्रोजेक्टेड असेसमेंट करपाक जाय की कितली कपॅसिटी आमकां इलेक्ट्रिसिटीची लागतली. आतां गरमीचो सिजन काय फर्स्ट टायम गोंयान येवंक ना, तसोच पावस काय फर्स्ट टायम येवचो ना, तशेंच आमचे जे बाकीचे सिजन आसता ते फर्स्ट टायम येना. हे सगळे जाणा आसतना आनी ज्या रेटीन सद्याची जी गव्हर्मेंट परमिशनां सगळ्या मेगा प्रोजेक्ट्स, व्हडले फ्लॅटाचे प्रोजेक्ट, व्हडले विलाचे प्रोजेक्ट सगळे एका जशी ग्रांट करता तशी पयलीं तेंच्यांनी एक स्ट्रक्चरल असेसमेंट करून पयलीं प्रोविजन कितले करपाक जाय हेजे नेसेसरी आसा. आमी शिवोलेच्या हितून पळयलां की शिवोले आनी अंजुना ह्या दोनी एरियेन लोड शेडींग ऑलमोस्ट चालू आसले 3 दीस. आतां लोक रस्त्यार ते दीस त्या कारणा खातीर येयले. काल आमी जेन्ना प्रोटेस्ट केलो आनी पणजे गेले आमकां एक अश्युरन्स दिले. समते शेटये जो आसा तेणें सगळ्यांक कॉल करून अश्युरन्स दिले हांव घरा पावता म्हणसर म्हाज्या घरानूच लायट नासली. सो एक असेसमेंट तेंचें जायना सारकें, कपॅसिटी कितली गरज आसा तें कळना. आमचें इतलेंच म्हणणें की जो पर्यंत तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमचें स्टेबिलायज करिना आनी जे रिक्वायर्ड आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या अपग्रेडेशन करिना तो पर्यंत तुमी परमिशनां ग्रांट करूं नाका. कित्याक सगळी जी ही व्हडल्यो बिल्डिंगो येता, व्हडल्या बिल्डिंगांनी जे भायले लोक फ्लॅट घेता जावं हाय इन्कम ग्रुप जाल्यार लग्जरी अपार्टमेंट्स, लग्जरी विलास घेता ते तेंचे प्रायमरी ड्वेलिंग हावज न्हू. तुमी आमी गोंयकार जे रावता पळय विलेजीस आनी सिटीन ते आमचे प्रायमरी ड्वेलिंग हावज. सो प्रायमरी ड्वेलिंग हावजाचेर पेस घालून लग्जरी लोक रावता पळय तांकां सेकंडरी होमाक कित्याक प्रेफरन्स दिवची. सो जस्ट थोडे म्हयने जो पर्यंत तुमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेबिलायज जायना आनी जे रिक्वायर्ड आसा ते कंप्लीट जायना. सालिगांवचो प्लांट म्हाका दिसता 3 म्हयने लागतले म्हणून काल सांगला. तशेंच कांय कडेन फिडर एडिशनल एड करपाचें आसा आनी मेन म्हणजे इनपूट कितली इलेक्ट्रिसिटी आमी जे घेता आवट ऑफ स्टेट विदीन स्टेट ते पयलीं तुमी कपॅसिटी एग्जामीन करून मागीरूच न्यू परमिशनां ग्रांट करा. तो पर्यंत आमकां सफर जावंक नाका. डेली न्यू बॉर्न भुरगीं आसा, सिनियर सिटीजन आसा, काल हॉस्पिटलाची कितें परिस्थिती जाली ती सगळ्यांक खबर आसा.
हॉस्पिटला सारकें आयज हांवें आमदाराचें एक स्टेटमेंट आयकलें म्हापशेच्या आमदाराचें की डेडिकेटेड लायन आसूंक जाय फॉर स्कूल्स आनी हॉस्पिटल. सो इन केस ट्रीप जाले जाल्यार दुसरी कडेन दिवंक जाय. 5 वर्सां हे विचार कित्याक करूंक ना? आमी काल एक स्पेसिफीक तांकां क्वेश्चन विचारलो की तुमी ह्या वर्सा कितले किलोवॉट्स इलेक्ट्रिसिटीचे रिक्वायरमेंट आसा आनी तुमी कितले प्रोविजन करपाच्या खातीर प्रपोजल घातले ते सांगा. सिओलेचो इशू न्यू न्हू. काल फक्त तांकां मोर्चा काडून तांकां असो अटॅक केला म्हणून तेंच्यांनी तो रिस्पॉन्स दिला. 1.5 वर्स पयलीं हे रिक्वेस्ट आमचे पार्वती नागवेकर जे ब्लॉक प्रेजिडेंट आसा ते आनी तेंच्या ब्लॉकान हे एप्लिकेशन ऑलरेडी घातलेले. 1.5 वर्स तुमकां लागले रियलायज जावपाक की अमकें आमकां काम करपाक जाय आनी आतां हांगासरलो आमदार आमचो म्हणटा की अशें करपाक जाय. आतां कित्याक रियलायज जाता तुमकां? जेन्ना एक कोण कंप्लेनंट येता तुमचे कडेन एक जेन्युइन इशू घेवन तुमी त्या दिसाच्यान तेजेर लक्ष दिवपाक जाय. आतां 3 दीस जेन्ना हांगा इशू जालो आनी रस्त्यार सगळे लोक येयलो तेन्ना आमचे इंजिनियरांनी सगळे जाण जागे जाले की आतां हे आमी करपाक जाय म्हणून. आतांच्यान तुमी सुरू करता जेन्ना 1.5 वर्स पयलीं प्रॉब्लम सुरू जाता. सो वेदर दॅट प्रॉब्लम वील बी सॉल्व बाय सालिगांव न्हू हांव सांगूं शकना कित्याक ते फिगर्सूच आमकां दिना. ट्रान्सपरन्सी आनी अकावंटेबिलिटी आसपाक जाय न्हू. तेंच्यांनी पयलीं कितली कपॅसिटी रिक्वायर्ड आसा, कितले म्हयन्याक परमिशन ग्रांट करता, कितल्या कन्स्ट्रक्शन आनी कंप्लिटेड प्रोजेक्ट्साक कितली किलोवॉट्स इलेक्ट्रिसिटी लागतली हे पयलीं तुमी क्लियर करा. आनी कितले तुमी इनपूट घेता. लोड शेडींग 2 अंजुना आनी शिवोली भितर लोड शेडींग करता म्हणजे आमचे कडेन कपॅसिटीच ना अशें जालें न्हू. आनी एक काल म्हटलेलें ते सगळे आमचे PWD रोडा वयले बोर्ड पयलीं काडून उडया. आपले फोटो घातलेत पळय ते. कित्याक जेन्ना गरज आसा ते दीस रातचे शिवोलेची आमदार रातची थंय पावूंक ना. काल जेन्ना म्हापसा आमी इशू करून घेतलो हांगा म्हापशेचो आमदार पावना. दुसऱ्या दिसा स्टेटमेंट तिसरे दिसा विचार करून स्क्रिप्ट बरोवन तुमी स्टेटमेंटां करता ती आतां मान्य जायना. पण आमी सिटीन भितर सरतना तुजें तोंड कित्याक पोवचें जर तूं फॅसिलिटी हांगा प्रोवायड करिना. 5 वर्सां याद करपाक की हो मनीस आहा खंय आहा तो दाखय म्हाका. फक्त उद्घाटनाक भोंवता. उष्णताय वाडली वा पावसाक कळाव जालो जाल्यार लेगीत शाळा आदींच थारायल्ल्या वेळारूच म्हटल्यार 6 जुनाक सुरू जातल्यो. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडेन सांगले. खात्यान रेनकोट आणि युनिफॉर्माचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात घालपाक सुरवात केल्या. सगळ्या शाळांची दुरुस्ती लागी पूर्ण जाल्या. काय ल्हान सान प्रश्न उरल्यात. व्हडले कसलेच प्रकल्प वा प्रक्रिया उरली ना. शिक्षकांचो प्रश्न सोडोवपाचे यत्न चल्ल्यात. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडेन सांगले. भुरग्यांक रेनकोटाक पयशे रेनकोट बी घातले त्याचे पयशे आतां डायरेक्ट अकाउंटान वयतले म्हणून सो ब्रीफ करता. हे 3रे वर्स आमी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर करपाक 500 रुपया युनिफॉर्माचे आनी 600 रुपया रेनकोटाचे ते भुरग्याक दिवपाचे डायरेक्ट सर्कुलर ऑलरेडी काडल्या. 2रे, 3रे, 4थेच्या भुरग्याचे आमचे कडेन चडशे अकाउंट्स आसा. नवे कोण भुरगे आयले ते आनी पयलीक जे भुरगे आसता ते तांचो अकाउंट आमकां बेगीन दी म्हणून आमी सांगला. जितले बेगीन करेक्ट अकाउंट आमकां दिता तितले आमी बेगीन ट्रान्सफर करूंक शकतले. सो असो टोटल लास्ट कितले भुरग्यांच्या अकाउंटान डायरेक्ट बेनिफीट घाल्ले? थोडे अजून जावना कित्याक कितें तरी मिसमॅच आसा त्या खातीर आमचे इवन बिलां कंप्लीट जावना. सो कितें तरी इशू आसता तांचे कडेन आधार नासता ऑर अकाउंट सारको दिना ते. सो थोडे आमकां विथड्रॉ करून ते सरेंडर करचे पडटले. सो त्या खातीर अपील आमी करता की पयलींच नंबर पालकां कडल्यान घेवचो सारको तितले मागीर बेगीन आमकां ट्रान्सफर करूंक मेळटलें. सो स्कूल्स ऑन टायम आतां स्टार्ट जातले बिकॉज पावस तरी ना. भुरगे रावता स्कुला केन्ना स्टार्ट जातली काय म्हणून फ्रेंड्सांक मेळपाक आनी हें करपाक. पण हीट वेव चालू आनी सर हीट वेव भायर येता न्ही. सो सपोज कितें जाता जाल्यार बेगीन सोडपाचें कितें करपाचें मागीर आमी कॉल घेतले. आज पावस पडटलो अशें म्हणून IMDन डिक्लेअर केला न्ही. सो मातशें थंडाय आयली जाल्यार हरशीं म्हणून भुरगे वतान बरे खेळटा काय प्रॉब्लम ना. स्कूल वील ओपन ऑन द प्रॉपर डेट. 6 तारखेक ओपन जातले एज पर हे. आतां 1st, 2nd, 3rd, 5th आनी 11th इट वील बी स्टार्टींग. बाकीच्यांक ऑलरेडी एप्रिलांच्यान स्टार्ट जाला न्ही. सो इट वील बी कंटिन्युएशन. आनी म्हजो अंदाज आसता त्या प्रमाणे सगळे भुरगे शेनवार दीस येवचे ना. अरावंड 40 to 60% भुरगे येतले. मंडे होपफुली 90-95% भुरगे येतले. मायग्रंट ते अजुनूय आनी 2 वीक घेतले सुशेगाद. गांवांतल्यान येता म्हणल्यार 2nd, 3rd वीक जाता. थोड्यांनी म्हटलेलें आसा की एज फार एज टिचर्स आर कन्सर्न थोड्या स्कुलांनी लेस टिचर्स आसा तांकां रिक्रुटमेंट लेस टिचर्स खंयच ना. इशू एकूच आसा की टिचर्स आसा ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आसा. आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी तर थोडे लेक्चर बेजीस टिचर्स आसा. सो आमी गव्हर्मेंटाचो रिक्रुटमेंट स्टार्ट केला.
हे केला स्टाफ सिलेक्शनान एडवर्टायज केल्या प्रायमरी टिचराचे पोस्ट. हायर सेकंडरी आमचे कडेन एकूय रेग्युलर टीचर ना, सगळे लेक्चर बेसीस. ते GPA तेंच्यान रिक्रूट जातले. आनी एक इश्यू म्हणजे एवरी पावस पडच्या पयलीं आमी पळयताले की जे स्कूल्स आसा प्रायमरी स्कूल्स तेंचे रिनोवेशन वर्क इल्लेंचे पळय. सो ते काम सगळे स्कुलांचें काम कंप्लीट जालें. सगळे स्कुलाचें काम कंप्लीट जालें म्हणून हांव क्लेम करूंक शकना, कित्याक आमी खूब तेंप जालो पयलीं लिस्ट धाडिल्ली आसा आनी ऑनरेबल CMनूय पोरू PWDक सांगिल्लें की टायमार कंप्लीट करा म्हणून. पूण आमचें सुद्दां घर समज रिपेर करपाक आमी घेता, कितें नाजाल्यार कितें इश्यू येता आनी डिले जाता. सगळे प्रयत्न करता पूण 100% जातलें म्हणून गॅरंटी कोणूच दिवंक शकना. रिपेर पासून केलें जाल्यार खंयच्यान बारीक लिकेज जावंक शकता. उगीच इश्यू करूं नाका. भुरगे क्लासीन भिजूंक शकता पूण भायर भुरग्यांक भिजपाक ती पळय मजा येता पळय न्ही, ती भुरग्यांक एन्जॉय करूं. आमी आतां जाणटेपणाक भिजूंक पूण अशें मेजर काम अशें खंयचें आसतलें ना अशें न्ही. गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी पेडणे, सो काम कंप्लीट जावपाक डिफिकल्ट जाला. कित्याक जाता की भुरगे आसतना आमी काम करूं नाका म्हूण सांगता, कित्याक ते खणटा आनी हें करता, भुरग्यांक रिस्क जाता. सो तांकां काम करपाक टायम कमी मेळटा. आनी फॉर्च्युनेटली अंदू तरी पावस मातसो डिले जाला. पोरू 15 मेक पावस स्टार्ट जालो. सो ह्या म्हणसर काम जालें जाल्यार बरेंच जाता. इंटेन्शन कोणाचें डिले करपाचें नासता. त्या भुरग्यांच्या सगळ्यांक पडला, सगळ्यांची भुरगीं शिकता. पूण बरे बरे बिल्डिंगांनी पासून हांव गव्हर्मेंटाचेच म्हणना की बारीक सिपेज तेवटेन तेवटेन आसता. आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम TVची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ TVचेर. पळयत रावात प्रायम.